akụrụngwa bụ nke eji wee na-akwalite ụtọ ndụ. Osote gọvanọ steeti a bụ Ibezim bụ onye nke gwara ndị Igbo maka ichekwaba omenala ha. Ndị ntorobịa ala anya bụ Naịjirịa bụ ndị ike chọrọ ka ichekwaba ikikere bụ nke ha nwere na mba ofesi. Ka anyị ga-akọrọ gị na iju mmiri na mba Rọshia ka anyị na-anụ na puku ọnụọgụ mmadụ 10 bụ ndị nke ebupụchara na beka iji wee gbanarị nsogbu nakwa dịchaka mgbasanya bụ mmiri wee bịa. Ọka akụkọ bụ mụ Onyekachukwu Ugochukwu akụkọ ụwa n'uju. Ma chetakwa na gọvanọ Chukwuma Soludo abịago n'ime steeti a maka iweta mmepe tọrọ atọ ime ka akụnụba na Anambra steeti bụrụ kpoyi nakwazi ịkwado nya bụ ihe ndị Igbo ji wee na-eme ọnụ nke dị gbado n'omenala ha ka nyere unu ya aka n'ụzọ pụrụ iche maka na anyụkọ nwa mmiri ọnụ ọgba afụfụ. Ka e nebechere anya na ya bụ akwụkwọ ozi bụ nke ewetara site n'aka injinia Ifeanyị Okeọma, kọmishọna na-akwụ maka ọrụ na Anambra steeti, ka otu kansụl ọchịchị nke steeti ya bụ Anambra nyere nkwado ọtụtụ ọrụ dị iche iche bụ nke a ga-alụ alụ iji wee jikwa iju mmiri nakwazi mbuze n'ebe ọ na-akpa ike n'ime steeti a. Nya bụ ọrụ bụzi nke enyefere ụlọ ọrụ Sepac International Limited n'ọnụ ego bụ nke ruru nde narị naira 352, 1,000 naira na 6 nakwazi narị naira 781 ya nakwazi kobo 81 maka nke a ga-alụ alụ n'ime ya. Ya bụ ọrụ bụ nke a tụrụ anya na a ga-alụtọpụ n'ime izuụka 24 malite n'ụbọchị ewetara ya bụ ego ọrụ, dịka ya bụ akwụkwọ ozi ewepụtara site n'aka kọmishọna na-akwụ maka ozi Paul Nwosu si wee kwuo na ya bụ otu kansụl bụ ndị nke gbakwunyere ọtụtụ ọrụ dịgasị iche iche bụ ndị nke a ga-alụ alụ ma bụrụkwazi ya bụ okporo ụzọ bụ nke si Isuọfịa gbada Nnanka, nke bụ na ọ bụ na arụghị ya na nke a ga-eweta nnukwute nsogbu n'ọnọdụ. AG Vision Construction Limited bụ ndị nke nyere ya bụ ọrụ na katamkpa ego bụ nke ruru nde narị naira 333 ya na puku narị naira 5 ka e nyere ya. Akwụkwọ ozi ọzọ bụ nke ewepụtara mmekwa ka amata na mbọ a na-agba iji wee chekwaba ụlọ nzukọ omebe iwu nke steeti a bụ nke edezigharịrị ọhụrụ n'ọdịnsa a ịgba mbọ kwụ na ndị nke na-emebe iwu nọ n'ọnọdụ dị mma wee na-alụ ọrụ ka otu ọchịchị nke steeti a ji wee nyekwazi nkwado iji wee dezie mgbo ọnụ ụzọ bụ nke eji wee na-abanye n'ebe ahụ ebe ndị ọrụ nchekwa na-anọ ya nakwazi aja ngwuru n'ebe ahụ kpakwazi aka n'iru ụlọ ahụ ka o wee dị mma nkiri ma bụrụkwazi nke nyere ụlọ ọrụ Hemeps Construction Nigeria Limited n'ọnụ ego bụ nke ruru $180 nde narị naira na 84 puku narị naira 656 ya na narị naira 501 ya na kobo 12 ka a ga-eji wee lụtọpụ ya ma bụrụkwazi nke ga-ewe ọnwa 3 tupu alụcha anya bụ ọrụ eji n'aka. Ọ bụ nnọọ nnukwute oriri nakwazi mmerụbe mmemme mgbe Archbishop Province nke Niger ma bụrụkwazi nnukwu onye ụkọchukwu ka Anglican na Diocese Ọka bụ Most Reverend Alexander Ibezim wepụrụ aka ada ya nwaanyị bụ Oziọma nyegara ọdịya n'obi bụ Maazị Chukwudị Moto. Mmadụ abụọ ahụ bụzi ndị nke a gara n'ihu wee chịkọta akụkọ etu ha si wee chịkọba mmemme alụmdi na nwunye ha ma bụrụkwazi nke were ọnọdụ na be Archbishop nke dị na mba ukwu na kansụl ime obodo Ọka South bụ ebe a nọrọ n'ihu wee gosipụta mmemme na ọdịnala niile bụ nke eji wee mara ndị Igbo ma bụrụkwazi nke gara nke ọma. Ka anyị wetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Ndị bishọp ụka dị iche iche, ndị enyi, ndị ọgọ na ndị na-echere ha ezigbo echiche bịara dịka Bishọp Ibezim onye kere ekike dịka nnukwu nwa afọ Igbo si mee ka mata alụmdi na nwunye bụ nke Chineke ji aka wee wube ma kwue na ngọzi Chukwu bụ nke na-eme ka di na nwunye na-afụkọrịta onwefe n'anya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ma jikọkwa aka ọnụ wee zụlite ụmụaka. Na ntụnye nke ya ka onye bishọp nke ụka Anglican na Agwata Diocese Right Reverend Samuel Ezofo mere ka amata na dịka ndị ụka Kraịst na alụmdi na nwunye bụ okwu a na-akpọ nke ọ bụ site na atụmatụ onye nwe Jizọs Kraịst tụpụtara bụ iyi a na-anwụ nke enweghị ihe ga-ekewe ya n'ebe nwoke na nwaanyị nọ nke na-eme n'ihu Chineke
nakwa ihu mmadụ niile ma rịọzie di na nwunye ahụ ka fa nwere onwe ha nyefee n'aka Chineke maka inweta ngozi ya. N'okwu nke ya, Maazị Ejikembe kenere Chineke maka ezinụlọ na-aba ahụ dịka ha si mụpụta ụmụaka ndị na-atụ egwu Chineke ma bụrụkwa ndị gụrụ akwụkwọ ọfụma n'ụzọ nke Chineke ma rịọzie Olise bi n'igwe ka ọ na-enodo di na nwunye ọfụ ahụ anya iji hụ na ebumnobi ha bụ ihe ha mejupụtara. Onye osote gọvanọ na-achị steeti a bụ Dọkịta Onyekachukwu Ibezim nọ n'oge ahụ wee gwa ndị Igbo ka ha jiri omenala ha na etu ha si eme ihe kpọrọ ihe maka na ọ bụ naanị ya bụ ihe na-egosi ndị Igbo n'ebe mba ndị ọzọ nọ. Ya bụ osote aka na-achị steeti a onye kọwara mkpa ndị Igbo ijigidesi omenala ha ike mere ka amata na ndị Igbo kwesịrị ichekwaba nnukwu omenala ha ndị ahụ bụ ndị dị mma n'ihu Chineke na mmadụ. Dọkịta Ibezim gara n'ihu kwupụta obi aṅụrị ya maka ya bụ alụmdi nwa nwanne ya nwaanyị bụ Dọkịta Oziọma ma gwakwa ya na di ya ka ha na-ahụrịta onwe ha n'anya yarakwa iji alụmdi na nwunye ha ti epere mgbe niile ma kpezie Olise bi n'igwe ka onye ha ezinụlọ bụ sọ mma. Mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ ka onye kọmishọna na-ahụ maka ọdịnala na ihe nlere anya na steeti a bụ Maazị Don Onyenji kọwara alụmdi ya na nwunye ahụ dịka ebe a nọ-gosipụta omenala ndị Igbo etu ọ kwesịrị ekwesị site na uwe ndị mmadụ yigasị nke o kwere na Archbishop Ibezim yi tinyere nri eliri ebe ahụ nakwa mmanya anwụrụ ma gwazie ndị Igbo ka ha na-akwalite omenala ha dị mma oge niile. Ya bụ nwaanyị a na-alụ alụ Dọkịta Oziọma kenere Chineke maka ime ka ebumnobi ya pụta ìhè ma kọwaa na mgbe ya na-achọ onye ọ ga-abụ ya na-arịọ Olise bi n'igwe ka onye ya ezigbo mmadụ nke o hụrụ na ya hụziri ya na di ya bụ Dọkịta Chukwudị onye ọzọ obulu. Ya bụ mmemme alụmdi na nwunye bụ nke a nọ n'ime ya wee bugharịa mmanya dịka o si dị n'omenala Igbo gbakwa egwu na ihe ndị ọzọ. Chukwu jikere ọnụ mmadụ ọbụla apụghị ikewa ya. Kọmishọna na-akwụ maka ndị ọrụ uwe ojii na Anambra Steeti bụ CP Aderemi Adoye bụ onye nke gbatụnyere ya bụ mmụọ iruju ya nyegara ezinụlọ ndị nke ha na-eme ejije nwụrụ ọnwụ na ya bụ okpukpu ụgbọ mmiri kpụrụ n'osimiri Niger bụ nke mere nso nso a. Na ozigbo nke bịara aka site n'aka onye nke na-akwụ maka mmekọrịta ọha mmadụ n'otu ndị ọrụ uwe ojii bụ CSP Tochukwu Ikenga bụ onye gara n'ihu wee kwuo na otu n'ime ụgbọ mmiri abụọ bụ ndị nke na-eme ejije wee gaba na mpaghara ebe ha na-eme ejije na Asaba bụzi nke nwere ihe mberede n'oge ha na-anachite. N'ozi oge o nwetara ozi ahụ ka otu ọrụ uwe ojii na-akwụ maka nchekwa nke na mmiri bụ ndị nke zipụrụ ọrụ n'oge ahụ iji wee gaa wee zọpụta ndị ahụ, tinyekwara na mmadụ 6 bụ ndị nke azọpụtara ebe tinyekwara otu nwaanyị sokwazi wee na-eme ejije pụta na mmiri ahụ. Mmadụ 2 ndị ọzọ bụzi ndị nke amaghị ebe ha nọ ma bụrụkwazi ndị nke adọpụtara site n'aka ndị nke na-akụ azụ ma bunyekwazi ndị ọrụ uwe ojii na-akwụ maka nchekwa mmiri nke Delta bụkwazi ndị nke akọwara na ha nọ wee na-eche tupu ebupụta ha wee bunyezie ha n'aka onye isi nyere otu jikọtara ndị nke na-eme ejije iji wee buje ha n'ụlọ nlekọta ahụike ma na-ejikwazi azụ wee na-achọ ndị ọzọ mfulefu bụ ndị nke emechara wee chọta. Ya bụ akwụkwọ ozi mere ka amata na ihe a bụ n'aka ndị ọrụ uwe ojii nke steeti abụ Anambra ka ọ dị mana ihe gbasatara etu a ga-esi wee ni ozu ndị nke ngworo anwụ n'ime ka bụzi aka ndị ọrụ uwe ojii nke Delta steeti ka ga-enwe nkabi okwu na nke a dịka ozi wetara si wee kwuo na ka ọ dị ugbu a na aka na-amazi imi na iji wee chọpụta ihe kpatara nya bụ ebenebe chi wee gbuo. Obodo Agụlụzi Igbo bụzi ndị nke gara n'ihu wee na-etipu Igbo ma na-enwe aṅụrị dịka ha gara n'ihu wee merube otu onye n'ime ka onye nke na-anọsite anya ọgbanta nkwado Anambra Central Senatorial District n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke etiti bụ Senator Dr. Victor Ume. Ya bụ ihe mmemme bụzi nke ji ụka inye Chukwu ekene wee malite na St. Patrick Catholic Church Agụlụzi Igbo ma bụrụkwazi nke ndị nọ n'isi ya gụnyere Bishop Ikwulọbịa bụ Cardinal Peter Ebele Ọkpalaeke, Archbishop Paulinus Ezokafọ, Bishop Paulinus Ezokafọ nke Awka Diocese yanakwazi Metropolitan Archbishop nke Onitsha Archdiocese
Most Reverend Valerian Okeke Emengini Ọsadebe nta aka anyị ga-ewetara anyị aka n'ozuzu oke ya. Bishop Awka Diocese bụ Right Reverend Paulinus Eze Okafọ gwara gọọmenti ngalaba niile ka ha mee ngwa n'ịtụpụta atụmatụ ga-edozi obodo n'ihi ọtụtụ mmadụ na-ata oke ahụhụ maka oke agụrụ dị n'obodo, ma yọzọkwa ndị mmadụ ka ha gbanarị ajọ asụsụ gbasara atụmatụ gọọmenti. O wee kpọzie ndị nne na nna ka ha zụlite ụmụaka ha n'ụzọ kwesịrịnụ. Ka a na-agwa ABS okwu, Bishop nke Ekwulọbịa bụ Cardinal Peter Ebele Okpaleke, Metropolitan Archbishop nke Onitsha bụ Most Reverend Dr. Valerian Okeke, nakwa Methodist Bishop nke Awka Diocese bụ Right Reverend Onyekachi Nwakamma toro nọọsụ neto ume maka ikene Chineke onye nyere ya ohere iji wee jere ya ozi ma nyechiyakwa ndị mmadụ, wee kpọzie oku maka udo, ịfụnanya, ọganiru na mgbaghara n'aka nke ya. Onye zọburu ọchịchị president na okpuru Labour Party bụ Maazị Peter Obi nakwa Honorable Uche Okonkwo kọpụtara mkpa ọ dị inye Chineke ekene n'ọnọdụ niile, wee dozie ndị niile na-achị ọchịchị ka ha were ọnọdụ ha wee jere Chineke na mmadụ ozi. Ndị ọbịa ndị ọzọ bụ nke gụnyere Vice Chancellor Nnamdi Azikiwe University bụ Prọfesọ Charles Esimone na Ambassador John Ibeka, kenere Olisabinigwe n'isi Sinetọ Ume bụ onye chọpụtara ịdị ukwuu nke Chineke ma kọwaa ya bụ nwa amadi dịka onye nwere ọhụhụ ụzọ na ọtụtụ iji chi ọchịchị, ma yọzie Chineke ka onye ya amamihe. Onye nnọchite anya nke Anambra Central Senatorial Zone bụ Senator Dr. Victor Ume kọwapụtara aṅụrị na afọ ojuju ya ebe Chineke nọ na nnapụta ọ napụtara ya mgbe ọ nọ n'oge ọnwụnwa, ma kwukwa na ọ bụ Chineke mere ya jiri wee merie, bụ nke mere na o buru ụkpa ekene wee bugara Chineke. Ọ gakwaziri n'iru wee kene ndị Anambra Central Senatorial Zone maka ịhụnanya na nkwado ha nwere n'ebe ọ nọ, ebe nwunye ya bụ Oriakụ Priska Ume kwere nkwa na ya ga-akwado di ya site na ikpere ya ekpere na ka o wee nwee ike mezue nkwa o kwere ndị obodo ya. Ọ dụziri nwunye ndị na-achị ọchịchị ka ha na-ekpere ndị di ha ekpere ma na-echetara ha nkwa ha kwegasịrị ndị mmadụ ka ha wee nwee ike mezue ebumnobi ndị ha na-achị. Site na Agụlụ Izu Igbo, ọkpụrụ ọchịchị nke Anaọcha, Emengini Ọsadebe maka Emengini Ọsadebe n'anya bụ akụkọ nke iwepụtara. Ndị nwe ụlọ aka ha na ndị nke bi ebi na-awada Obosi na okporochi ime obodo Idemili North bụ na n'ime steeti bụ Anambra arụpụtago ụtọ ọchịchị bụ nke ga na-achịkọ nyabụ obodo n'ụzọ pụrụ iche. Ifunanya Nwankwọ bụ onye ga-ewetara anyị akụkọ ahụ. Mgbakọ ezumezu ndị Awada Central Landlord Association bụ nke dọtara ndị ọrụ gọọmenti ndị ejigo okwu ha agba izu, ndị ọrụ soja na ndị ọrụ nchekwa dịgasị iche iche ndị hụrụ maka ya bụ ntuliaka gara nke ọma. Ndị ahọpụtara ọhụụ bụ nke nwere Chief Patrick Onyedekoba dịka onye isi oche, Sir Okechukwu Nwabueze osote onye isi oche nke mbụ, Comrade Walter Ohiri osote onye isi oche nke abụọ, Comrade Hilary Ọgbachalụ odeakwụkwọ nakwazi Maazị Chinedu Njọkụ osote odeakwụkwọ. Ndị ọzọ gụnyere Maazị Okechukwu Chidozie odeke ego, Maazị Sylvester Okparaji Ojiego, Maazị Ndubisi Mmadụ onye mgbasa ozi nke mbụ, Maazị Emmanuel Igwe onye mgbasa ozi nke abụọ, Maazị Peter Amobi Provost nke mbụ, ebe Maazị Emeka Okenwa bụ Provost nke abụọ. N'okwu ya ka emesịrị ya bụ nhọpụta, onye ji okwu ya agba izu Maazị Michael Ọhazulike kọwara ya bụ nhọpụta dịka nke gara nke ọma na-enweghị mgbochi ọbụla,
kwupụtazienu ntụkwasị obi ya na ndị a họrọ ọrụ ọfụ bụ nnọọ ndị ga-arụ ọrụ bụ ịgba maka ọdịmma nke ya bụ gburugburu bụ Awada. N'okwu ya, osote onye isi oche nke abụọ Comrade Ohiri bụ na onye kwupụtara afọ ojuju ya maka mpụtara ya bụ ntuli aka, mezienụ ka amata na ha bụ ndị dị njikere ịrụ ọrụ na-enweghị ihe mkpọbi ukwu maọbụ ịda mba ọbụla ịfụ na ebunitere ya bụ mpaghara Awada ka ọ bụrụ nke na-aga n'iru, ma rụtụ aka na ụkpụrụ ọchịchị ha bụ nke dị njikere ịfụ na aga na-ayafu ahịhịa dịka o si wee kwesị. Ode akwụkwọ ọhụrụ a Comrade Ọgbachalụ toro ndị niile sonyere na ya bụ mmemme nke ọ kọwara dịka nke kasị mkpa iji wee weta agamniru na ya bụ mpaghara, ma kwe nkwa na ha ga-edu ndị otu a n'ịtụ egwu nke Chineke. N'itinye onu nke ha, ụfọdụ ndị ntorobịa nke gụnyere Maazị Christian Nwadike kwupụtara ntụkwasị obi ha na ndị ọlụ a họpụtara ọfụ bụ nnọọ ndị ga-arụ agadaga ọrụ ma nwewerie obodo Awada, ma kwe nkwa ịkwado ndị ọrụ a iji wee mee nke ọma. Site na Awada, Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS. Onye nke na-anọchite anya mpaghara ọgba nta nkwado Onitsha North and South Constituency na ụlọ nzukọ mmebi iwu nke steeti bụ Honorable Idu Emeka bụ onye nke gosipụtara nnọọ mmụọ obi aṅụrị ya na ihe ọma Chineke mere ya eji o si wee zọpụta ndụ ya ma mekwaza ka o nwee ntụrụ ugo n'ọrụ nkọpụta bụ nke mere n'oge gara aga. Honorable Emeka bụ onye nke gosipụtara mmụọ nnabata ya gara Chukwu na Jamisa ịchụ mmama bụ nke achịkọbara na Basilica of Most Holy Trinity Onitsha. Onye nta akụkọ anyị bụ Emengini Ọsadebe bụ onye nke gara ya, ọ ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Ajamasị dị asọ, onye ụkọchukwu ahụ bụ Reverend Emmanuel Megwalu, onye kwuru okwu n'isiokwu na-asị ịchọ ndụ ebe ndụ adịghị, kwararịrị na ọtụtụ ndị ụka kwenyere n'ife chi ọzọ na-enweghị ndụ, ma gbakwunye na ebe mmadụ nwere ike inweta ndụ n'uju bụ n'ime Kraịst onye bilitere n'ọnwụ, wee gwazie ndị mmadụ ka ha chọọ Kraịst iji wee nwee ndụ ọhụrụ. Ka ọ na-agwa ABS okwu, onye eze ọdịnala ndị Ụmụeri bụ Igwe Sir Bennett Emeka toro onye honorable ahụ maka ichiyakwute na ikene Chukwu maka ndụ ya nakwa mmeri o meriri na ndọrọndọrọ, wee chetara ndị mmadụ mkpa ọ dị isi na ajọ ndụ wezuga onwe ha ma chọọ iru Chineke n'aka nke ya. Onye isi otu ọdụ nke Onitsha bụ enyi Ugobeze Florence Osoka, onye kọwapụtara mmetụta ọ nwere mgbe Honorable Emeka Idu na-akọ ọlụọma Chineke lụ na ndụ ya, kwuru na ya bụ ọlụọma a bụ ihe ga-eme ka ọ dọchiata ndị mmadụ azụ, ọbụladị ndị nke jefegururu ụzọ ha. Ndị ọnụ na-elu n'okwu na ihe gbasara ndọrọndọrọ bụ ndị gwara ABS okwu bụ nke gụnyere Senator Victor Ume, onye ọchịchị nchere oge nke dị n'Idemmiri North bụ Honorable Chuks Igbanua, nakwa onye na-anọchite anya Ọgbaru Federal Constituency bụ Honorable Afam Ogene, kọwara Honorable Idu Emeka dịka onye ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị doro anya n'ihi na o tegori ọ nọ n'ọlụ, ma tozie ya dịka onye na-alụsi ọrụ ike, bụkwazi onye fụrụ mkpa ọ dị iji wee chiyata azụ bịa kene Chineke maka afọ ọma ya n'ebe ọ nọ. Ha gwaziri ya bụ onye nnọchite anya ka ọ kaba arụ hụ na o nọchitere anya ndị nke ya, n'ihi na onye nyere enye bụkwa onye a na-atụ anya n'aka ya. Ọtụtụ ndị kwugasịrị okwu toro nnọọ Honorable Idu maka otu o si wee makwa Chineke bụ nke bụ ezi Chukwu n'okwu nke ya. Ya bụ Honorable Idu mere ka a mara na Chineke dị ukwuu na ndụ ya, ma kọwakwa na ya werugo ndụ ya niile nyefee ya n'aka, bụ nke mere na ihe ochie agafego. Ọ gwaziri ndị mmadụ ka ha nabata Kraịst ma tụkwasị Chineke obi. Ebe nwunye ya bụ Oriakụ Ifeọma Emeka kwere nkwa ikwudosi ike n'ebe di nọ iji nyere ya aka fụ na ọ mepụtara ihe ọ kwere ndị mmadụ na nkwa. Site na 33 Housing Estate Onitsha, Emengini Ọsadebe maka akụwa ABS. Kwukarị na ndị ntorobịa bụ ndị ndu na nke ọdịnihu, mana ozi enwetara n'aka na-ekwu na pasentị 70 n'ọnụọgụ nke ụmụafọ ala anyị bụ Naịjirịa bụkarịrị ndị ntorobịa, ma bụrụkwazị nke nọ na 100 nde nakwazi 51, ebe pasentị 42 bụkarị ndị ntorobịa bụ ndị nke aka erughị afọ 15. Nyabụ agbụrụ ndị nke ka na-eto eto bụ ndị nke na-akwa arịrị anaghị eji ike ha nwere wee na-etinye n'ọlụ.
ọkachasị n'ihe ndị nke a na-emepụta ma na-alụ alụ. Megide ihe nke a ka a ji wee na-akpọzi oku ka e wee tinye ha n'ihe a na-alụ maka ezigbote ọdịnihu yana iji wee hụ na anya bụ ebumnobi bụ nke ha nwere iji wee zụọ onwe ha bụ nke pụtara ihe. Ekwi ajiri onye nta akụkọ anyị nọ n'Abuja ga-ewetara gị ya bụ akụkọ. Ntorobịa bụ ihe were ọnọdụ n'ọgbakọ ahụ akpọrọ Adolescent and Youth Conference bụ ndị otu Plan International Nigeria kpọkọbara na Abuja. Ya bụ ọgbakọ bụ nnọọ ihe ndị ntorobịa nke a chọrọ ka ọ bụrụ ihe a ga-eji wepụta arụ ma ohere iguzobu waka mma maka ọgbọ dị n'ihu. Ka ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ ka osote okwuru ndị omeiwu ụmụaka nke ala Nigeria Ibrahim Zana sịrị na olu ụmụaka dịka ha ka a na-eleghara anya n'ọtụtụ afọ gara aga ma kpọọ oku ka enye ha ohere ịtụnye ụtụ nke ha na nchekwa okike mmadụ. Minista na-ahụ maka mmụta nke nta Dọkịta Yusuf Sununu bụ Clarice Ujam nọchitere anya ya. N'aka nke ya ghọtara na ndị ntorobịa nwere ọtụtụ ike mmepụta were kpọọ oku ịkwado ịgụ akwụkwọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ka ha wee nwee ike inweta ihe ha na-elegara anya. Onye nnọchite anya Plan International na Nigeria Charles Imam Muzo n'aka nke ya sịrị na ihe kpatara ha jiri nwee ọgbakọ bụ maka ịkwara ndị ntorobịa ụzọ uto. Ọgbakọ ahụ kwenyekwara na ọ bụrụ na aghọta ike ndị ntorobịa na ụsa isonye n'ihe a na-eme ga-amịpụta ezi mkpụrụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Obodo Orenburg nke dị na mba Russia bụ nke kwuru na o tụgidere ugbu a wee gbagozie n'ogo nke ọ bụzi naanị gbamgbam ụlọ ka a na-afụ n'ime obodo ahụ. Meyọ nke obodo ahụ gara n'ikwu wee gwa ndị nke bi ebi ka ha gbaa mbọ pụọ na be ha dịka a na-egbuzi ya bụ ụzụ nke na-egosi ihe ịdị egwu nke ga-emenụ na mpaghara ahụ. Tata ya bụ iju mmiri bụ nke a tụrụ anya nwere ike ịgbasa na mpaghara ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ gbara agbata obi n'ebe ahụ na mkpụrụ ụbọchị nakwazi izuụka ndị nke na-abịa abịa. Kazakhstan bụ ndị nke ya bụ iju mmiri kachasị wee metụta ọbụladị na 100,000 ndị mmadụ agbarabugo be ha n'ebe ahụ wee pụọ n'izuụka gara aga. Ya bụ iju mmiri bụ nke a kọwara dịka nke kachasị wee metụta mpaghara ndọrọndọrọ ahụ n'ime afọ 80, tinyekwara na ọtụtụ osimiri dị iche iche nọ n'ebe ahụ bụ nke gụnyere Ural ma bụrụkwazị nke bụ osimiri nke atọ kachasị wee buo ibu na mba Europe bụ nke gbarigoro ya bụ ihe eji wee na-egechi njem mmiri nakwazi mkpamkpapụ nke ọ na-akpa na mpaghara ahụ. Tinyekwara na ka ọ dịzi ugbu a na ọgba ọgụgụ nke dị n'etiti mba Russia na Kazakhstan. N'iwetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe, cheta na ị ga na-esonyere ụlọ mgbasa ozi ABS TV wee na-anara ma na-egere ihe mmemme na akụkọ nke ọ na-ewetara gị ebe ọ bụ na ị nọ na mba ụwa. Ma ọ bụ na isonyere anyị na Facebook page anyị iji wee gosi na ihe anyị na-eme na-amasị gị, pịa akara ABS Radio Television. Anyị nọkwazi na YouTube ma ọ bụ na isonyere anyị na youtube.com/ABS Television Ọka, na Instagram na nzikọrịta ozi X ị ga-enweta anyị na ABS Radio TV, ya nakwazi na webụsaịtị anyị bụ www.absradiotv.com. Ugbu a bụzi isiokwu n'aka akọrọ gị n'ụtụtụ a. Na mbụ ka anyị mere ka ịmata na gọọmenti steeti a bụ Anambra ewepụtawanye go ọtụtụ ọrụ dị iche iche bụ nke a ga-alụ maka ịkwalite akụrụngwa iji wee na-akwalite ụtọ ndụ. Osote gọvanọ steeti a bụ Ibezim agwụgwọ ndị Igbo maka ichekwaba omenala ha. Ndị ntorobịa ala anya bụ Naịjirịa bụ ndị nke yọziri maka ichekwaba ikikere bụ nke ha nwere. Na mba ofesi ka anyị kọrọ gị na iju mmiri na mba Russia ọnụọgụ mmadụ ruru 10,000 bụ ndị nke buchasịrị na ebe ha bi. Tupu anyị chịkọzi akụkọ anyị, cheta na gọvanọ Chukwuma Soludo abịago n'ime steeti a maka iweta mgbanwe chara achọ ime ka akụnụba Anambra steeti bụrụ kpoyi nakwazi ịkwado nyabụ ihe ndị Igbo ji wee na-eme ọnụrị na omenala ha ka anyị nyere onyinye aka n'ụzọ pụrụ iche maka na otu osisi a na-akwanụ emebe ọhịa. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị kụrụ ọnụ ma onwe mbụ Onyekachukwu Ugochukwu wee na-asịzi gị deje daalụ maka isonyere anyị ka emesịanụ.